इब्ने इंशा का तारुफ। मुमताज़ मुफ्ती की ज़बानी। पाकिस्तानी फिल्मों में अक्सर देखने में आता है कि हीरो किसी हादसा की वजह से अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसे याद ही नहीं रहता कि वह कौन है और उस पर क्या बिपता पड़ी थी। चेहरा ढलक जाता है, इजहार जज्बात की कुव्वत मफकूद हो जाती है, शख्सियत पर बेनाम दुल्हका छा जाता है। दिसंबर 1957 में जब मैंने पहली बार इब्ने इंशा को देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो पाकिस्तानी फिल्म का शाखज़दा हीरो हो। उस वक्त वो दफ्तर में अपने डेस्क पर बैठा था। चेहरे पर बेताल्लुकी और उकताहट के ढेर लगे हुए थे। सामने पाक से ज़मीन की फ़ाइल खुली पड़ी थी, जैसे फ़ाइल में से कुछ तलाश कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिर था वो खोया हुआ है। फ़ाइल से दूर, डेस्क से दूर, दफ्तर से दूर, किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचा हुआ है जहां अभी अंधेरे उजालों से जुदा नहीं हुए। इनसे मिलो, ये इब्ने इंशा हैं, अहमद बशीर ने हमारा तारफ़ कराते हुए कहा। दफ्तर ने एक काया पलट अमल में आई। मटियाले अंधेरे में नियन लाइट जल गई। ज़मीन पर रेंगती हुई सुंडी तीतरी बनकर फ़िज़ा में उड़ने लगी। इंशा का चेहरा मुस्कुराहट से चमकने लगा। उस मुस्कुराहट में मसरत कम थी, हुलूस ज़्यादा था। चिपचिपा हुलूस, बेबसी भरा हुलूस, इजज़ भरा हुलूस, पुरनम हुलूस। या अल्लाह, इन दोनों में इब्ने इंशा कौन है? वो शाखज़दा हीरो या ये उबलती हुई शहद की बोतल? वो मटियाला अंधेरा या ये मदम दोदी या नियन लाइट? वो रेंगती हुई सुंडी या ये उड़ती हुई रंगीन तितली? आज तक मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। मुमकिन है वो दोनों मिलकर इब्ने इंशा बन जाते हैं, जिस तरह दिन और रात मिलकर यौम बनता है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद के करीब दो दरिया, नीलम और जहलम, एक नीला और शफाफ, दूसरा मटियाला और गुदला, आपस में मिलते हैं और मिलकर एक हो जाने के बावजूद दूर तक साथ साथ अलग अलग बहते हैं। बहरतौर इब्ने इंशा की शख्सियत इस नियन लाइट के मुस्ताक है, जो जलती बुझती रहती है, जिसके मुतल्लिक़ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आया वो इसलिए जलती है कि बुझ सके या इसलिए बुझती है कि फिर से जल उठे। इस अवलीन मुलाकात के बाद हम आपस में रोज़ मिलने लगे, चूँकि दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। उस दफ्तर में हम इकट्ठे काम ही नहीं करते थे, बल्कि रहते सहते थे। वो हमारा मुश्तरका लाज था, हमारी सैरगाह थी, जहाँ हम इकट्ठे शामें बसर करते थे। हमारा क्लब था, कॉफ़ी हाउस था, जहाँ अहमद बशीर, इब्ने इंशा और मैं गप्पे मारते थे, तबसरे करते थे, जायज़े लेते थे। उस दफ्तर में सिर्फ 4 अफसर थे। दफ्तरी नुक्ते नज़र से उसकी सबसे बड़ी यह खसूसियत थी कि उन्हें ही ना था कि वो अफसर हैं, और अगर था भी तो वो अफसर बन के रहने की सलाहियत से आरी थे। शायद इसकी वजह यह हो कि वो चारू अदीब थे। उस दफ्तर के अफसर आला एक अजीम शायर थे। उनकी शख्सियत में सयाल अंसर गालिब था। ये सयाल अंसर पारे की खसूसियत का हामिल था। उसकी लहरों में दरिया का बहाव न था, बल्कि समंदरी लहरों की सी रवानी थी, जो घड़ी के पेंडुलम की तरह चलती थी। समंदर का सब तलातुम था, छींटे उठते थे, झाग उठता था, घुमन घेरियाँ घूमती थी, गर्दाब पड़ते थे। दफ्तर के आला अफसर होने के बावजूद अपनी नज़मों में अफसरान पाकिस्तान को मुँह ज़ुबानी दर्ज दिया करते थे कि कुर्सी नशीनी छोड़ो, मैदान अमल में आओ। दफ्तर उनके नज़दीक बसाते खुद एक प्रॉब्लम था। उन्होंने इसका ये हल सोचा था कि सर्द महरी और बेताल्लुकी से उसका गला घोंट दिया जाए। लिहाजा वो दफ्तर के वजूद से ही मुनकिर थे। नतीजा ये था कि कोई परेशान हाल ना था। चारों तरफ बेगानगी छाई थी, जिसकी वजह से अहले दफ्तर महसूस करते थे कि जैसे वो दफ्तर राबसन क्रूज़ो का खुद कफील जजीरा हो। उन्होंने इंतकामन इसे घर बना लिया था और एक दूसरे के करीब तर आ गए थे। इब्ने इंशा के साथ उस दफ्तर में मैंने 2 साल बसर किए। 2 साल ये 2 दिया नियन लाइट जलती बुझती रही। कभी मैं महसूस करता कि इब्ने इंशा एक खिलाड़ी औरत है, जो एक साथ में मुस्कुरा कर आपकी गोद में आ बैठती है, दूसरी साथ में आपकी तरफ यूँ बेगाना वार देखती है जैसे आशना ही ना हो। कभी महसूस करता कि वो बकार हवेश होशियार दीवाना है, जो होशियारी और दीवानगी दोनों को काम में लाना जानता है।
کبھی میں محسوس کرتا کہ وہ ایک قلندر ہے جو لا اور الا اللہ کی منزل طے کر رہا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا کہ وہ حادثے کا مارا ہوا مریض ہے جو اپنے دکھ میں ڈوبا رہتا ہے لیکن نرس کو دیکھ کر جی اٹھتا ہے۔ بہر صورت 2 سال نین لائٹ جلتی بجھتی رہی۔ جب وہ جل اٹھتی تو ابن انشا کے خلوص، محبت، سادگی اور عجز کی روشنی سے فضا منور ہو جاتی، گل ہو جاتی تو اندھیرا چھا جاتا، ایک بے نام دکھ چاروں طرف سے گھیر لیتا، ہوا سسکیاں بھرتی، اس اندھیرے اور خوفناک حالات سے ابو الہول کا مجسمہ ابھرتا اور اپنی کوکھ میں مدفون تابوت کی طرف اشارے کرتا۔ اس وقت ابن انشا کا المیہ چاروں طرف مسلط اور محیط ہو جاتا۔ ابن انشا ایک بنیادی طور پر ایک شاعر ہے، ایک منفرد شاعر، ایسا شاعر جو واردات عشق میں اس قدر کھو گیا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ وہ شاعر ہے اور اسے حسن یار، زلف اور رخسار کی باتیں کرنی چاہیے، ورنہ شعروں میں وہ شوخی نہ رہے گی نہ بانگ پن۔ لیکن یہ حال مست شاعر محبوب کو بھی بھول چکا ہے۔ اس کی شاعری خالص بیراگ ہے، جس میں خلوص ہے، سادگی ہے، دکھ ہے۔ محبوب تو ایک بہانہ ہے، ایک جواز ہے، ایک موہوم سا چشمہ کیفیت۔ شاعری ہی نہیں، ابن انشا کے عشق کی تفصیلات بھی منفرد ہیں۔ عام طور پر عاشق بڑے بڑے جرنیلوں کی طرح واپسی کی کشتیوں کی آگ لگا دیتے ہیں تاکہ عشق کے میدان میں پیٹھ دکھانے کا خطرہ نہ رہے۔ ابن انشا واپسی کی کشتیوں کو آگ نہیں لگاتا۔ جب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کشتیوں کو جلانے سے کیا فائدہ؟ اس کے برعکس ابن انشا آگے بڑھنے کی کشتیوں کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ کہیں عشق میں کامیابی کی صورت پیدا نہ ہو جائے، کہیں وہ بیراگ کو چھوڑ کر محبوب کی طرف مائل نہ ہو جائے، کہیں وصال کی قیامت نہ ٹوٹ پڑے۔ ابن انشا کے قریبی حلقے اس سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آگے بڑھنے والی کشتیوں کو جلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کر عشق کے قوائف کچھ اس انداز سے ترتیب دیتا ہے کہ کامیابی کا حفیف سے حفیف امکان نہ رہے۔ ایسے محبوب کا چناؤ کرتا ہے جو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہو، جس کے دل میں انشا کے لیے کوئی جذبہ نہ ہو، جو پہنچ سے بہت دور ہو، بہت دور، اور جسے ملنے کے تمام راستے قطعی طور پر مفقود ہو۔ اپنے آپ کو پورے طور پر محفوظ کر لینے کے بعد وہ عشق کے ساز پر بیراگ کراگ الاپنے لگتا ہے۔ بہر صورت حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن انشا کی شخصیت میں نہ تو شاعر کا رنگ ہے اور نہ عاشق کا۔ چاہے آپ سارا دن ابن انشا کے پاس بیٹھے رہیں، اس کی کسی حرکت یا بات سے آپ پر یہ ظاہر نہ ہوگا کہ وہ شاعر ہے۔ نہ وہ ادب، شعر و ادب کا تذکرہ چھیڑے گا اور نہ ہی اپنا کلام سنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی شکل و صورت پر بھی شعر و ادب کی چھاپ نہیں۔ نہ بالوں کا سٹائل فن کا راز ہے، نہ آنکھوں میں وہ خود ساختہ مستی ہے جو شاعر لوگ بڑی محنت سے پیدا کرتے ہیں۔ اس نے گفتار میں کبھی اہل زبانیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اپنی واضح پنجابیت پر فخر محسوس کیا۔ ابن انشا شاعرانہ شخصیت کے لوازم سے واقف تو ہے، مگر طبعاً اس سے بے نیاز ہے۔ عاشقانہ انداز سے وہ قطعی طور پر بیگانہ ہے۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عشق کا مارا ہوا ہے، لیکن قریب سے دیکھے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے کھوئے پن میں تڑپ کا عنصر نہیں، تلاش و جستجو کا عنصر نہیں، الٹا وہ اس کھوئے پن میں یوں مطمئن دکھائی دیتا ہے جیسے بطخ جوہر میں تیر رہی ہے۔ اگر کھویا پن عشق کی وجہ سے ہے تو ابن انشا کا عشق فن برائے فن کی مصداق ہے۔ یہ کھویا پن ابن انشا کی طبیعت کا جزو اعظم ہے۔ آپ اسے قتل کی لرزہ خیز داستانیں سنائیں، البتہ وہ بظاہر بڑے شوق سے سنے گا، لیکن جلد ہی آپ دیکھیں گے وہ اپنے خلا میں ڈوب چکا ہے اور ہلاکن ہاں ہاں کہہ کر آپ کو اپنی توجہ کا یقین دلا رہا ہے۔ اس لحاظ سے ابن انشا ایک عظیم الجثہ کچھوا ہے۔ اس کی جمود بھری بے حس ذات یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، صرف سر میں حرکت ہے جسے وہ دیر تک ہول سے باہر نہیں رکھ سکتا۔ ہر چند ساتھ کے بعد وہ اپنے ہول میں دبک جانے پر مجبور ہے۔ ہول میں دبک جانا ہی اس کے لیے زندگی ہے۔ ابن انشا اصلی طور پر تنہا ہے، تنہا اور بہت اکیلا۔ اس کا یہ ہول ایک خلا ہے۔ خوشی، یاس، غم، دکھ
और यादों से पाक हला, एक ऐसा हला जहाँ हर वक्त दिन और रात मिलते हैं और शाम का धुंधलका छाया रहता है। इस बेनाम हला में रहने की वजह से इब्न इंशा से अजीबोगरीब हरकतें सरजद होती रहती हैं। बज़ाहिर इन हरकतों पर बदहवासियों का गुमान होता है, लेकिन करीब से देखें तो आप पर वाज़ह हो जाएगा कि वो बदहवासियाँ नहीं बल्कि इब्न इंशा की महसूस हलाइयाँ हैं। कराची में कई बार ऐसा हुआ कि सड़क की दूसरी पट्टी से इब्न इंशा ने मुझे पुकारा, इधर आना ज़रूरी बात है। जब सड़क पार करके मैं उस पटरी पर पहुंचा तो इब्न इंशा का नामो निशान तक न था। देर तक उसकी तलाश की मगर ना मिला। जब पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ तो अगले रोज़ मैंने दफ्तर में पूछा, मुझे आवाज़ देकर तुम कहाँ चले गए थे? उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। अच्छा, वो बोला, मैं चला गया था। ये जवाब बेहद परेशान कुन था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। कहने लगा, मुझे भी ख्याल आया था कि मुझे रुकना चाहिए, लेकिन बस जो आ गई थी, मैं चला गया। इब्तिदा में इन हलाइयों से मैं बहुत हैरान हुआ। जब भी मैंने इब्न इंशा से वजाहत चाही तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ऐसा किया था मैंने। उसके अंदाज में इस कदर मासूमियत और खुलूस होता कि मुझे फिर इस मौजू पर बात करने की हिम्मत ही ना होती। अगर इब्न इंशा आपको दावत दे तो बेशक उसकी दावत कबूल कर लीजिए, चूँकि वो एक बेहद मुखलिस आदमी है। वक्त मुकर्रर पर वो यकीनन होटल या रेस्टोरेंट में पहुंचकर मेज़बान की फ़राइज़ अदा करने में मसरत महसूस करेगा, लेकिन खाने के दौरान में अगर वो बाथरूम में जाना चाहे या बाहर जाकर थूकना चाहे तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप उसके हमरा जाएं, वरना ताजुब ना होगा कि वो बाथरूम से निकल कर सीधा बाहर चला जाए और अनजाने में बस या टैक्सी देखकर उसमें सवार होकर घर पहुँच जाए। और अगले रोज़ आप उससे पूछें तो वो अपनी मखसूस मासूम मुस्कुराहट से कहे, अच्छा क्या वाकई मैंने ऐसा किया। इन्हीं दिनों वजारत सेहत के हुक्म के मुताबिक इब्न इंशा को दौरे पर जाना पड़ा। दफ्तर का नायब डायरेक्टर अहमद बशीर मेरे पास आया और कहने लगा, इब्न इंशा लाहौर नहीं जाएगा। क्यों? मैंने पूछा। बस कह दिया नहीं जाएगा। वो बोला, इब्न इंशा लाहौर नहीं जा सकता। क्यों? मैंने पूछा। क्यों नहीं जाएगा? वो बोला, इब्न इंशा लाहौर नहीं जा सकता। 2 रोज़ के बाद इब्न इंशा लाहौर रवाना हो गया। उस रोज़ हम दोनों अहमद बशीर और मैं उसे स्टेशन पर छोड़ने गए। इब्न इंशा फ़िक्रमंद था। लाहौर ही है ना? इब्न इंशा फ़िक्रमंद ना था। लाहौर ही है ना, तो हो आऊँगा लाहौर से। ये तो और भी अच्छा है कि टीए बनेगा। गाड़ी रवाना हो गई तो मैंने अहमद बशीर से कहा, तुम तो कहते थे ये लाहौर नहीं जाएगा। हैरत है। अहमद बशीर बोला, वैसे ये बात तो मुसल्लम है कि इब्न इंशा लाहौर नहीं जा सकता। अगले रोज़ जब हम दफ्तर में बैठे थे तो दफ्तर इब्न इंशा दाखिल हुआ। उसके होंठों पर वही मासूम और पुरहुलूस मुस्कुराहट थी। कहने लगा, यार कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी रवाना हुई तो मैं किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। फिर दफ्तर गाड़ी रुक गई। मेरे सिगरेट ख़त्म हो चुके थे। डब्बे से बाहर निकला। वो एक जंक्शन स्टेशन था। गाड़ी काफ़ी देर रुकती थी। मैंने सिगरेट खरीदे, चाय का प्याला पिया, फिर वापस डब्बे में आकर मुताला में मसरूफ़ हो गया और गाड़ी चल पड़ी। आखिर गाड़ी रुक गई और सब मुसाफिर बाहर निकलने लगे। मैं भी बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर रिक्शा लिया। अब जो देखता हूँ तो रिक्शा मेरे घर के सामने खड़ा है। पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी लाहौर जाने की बजाय वापस कराची आ गई। इंशा का ये बयान सुनकर मैं समझा कि ये भी इसकी एक हलाई होगी। जंक्शन पर 2 गाड़ियों का मेल होगा। सिगरेट खरीद कर वो गलती से कराची आने वाली गाड़ी में सवार हो गया होगा। अहमद बशीर मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। क्या सिगरेट खरीदने के लिए ये लाजिम है कि सूटकेस उठाकर साथ ले जाया जाए? मुझे अहमद बशीर की बात समझ ना आई। मैंने उसकी तरफ तजस्सुस अमेज़ निगाहों से देखा। देख मुफ्ती, वो बोला, अगर ये गलती से कराची वाली गाड़ी में रवाना हो गया था तो इसका सूटकेस इसके साथ किस तरह से आ गया? इसे तो लाहौर पहुंच जाना चाहिए था। 4 दिन बाद मैंने इंशा से ये बात की। तुम तो सिगरेट खरीद कर गलती से कराची आने वाली गाड़ी में बैठ गए, लेकिन तुम्हारा सूटकेस कैसे तुम्हारे साथ घर आ गया? बोला, सच के सूटकेस मैं अपने साथ ले आया हूँ।
اس کے سوال میں بناوٹ کا عنصر نہ تھا۔ پھر آپ مسکرایا اور بولا، ہاں یار، سوٹ کیس تو واقعی میرے گھر پڑا ہے۔ ساری بات ہی عجیب ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں، مسرت کھیل رہی تھی۔ احمد بشیر، میں نے پوچھا، کیا ابن انشا جان بوجھ کر کراچی واپس آ گیا ہے؟ احمد بشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ انجانے میں سوچے سمجھے پلان کے مطابق اس نے لاہور جانے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ لاہور ابن انشا کا پھوڑا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، آیا لاہور کا پھوڑا پھوٹ گیا یا وہ مدفون تابوت کسی اور مقام پر منتقل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کوائف کیا تھے جن کے تحت ابن انشا نے لاہور کا ساؤنڈ بیریئر توڑ دیا اور وہ لاہور پہنچ گیا۔ اس نے لاہور میں ایک مکان الاٹ کروا لیا، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ لاہور پہنچ کر بھی لاہور نہ پہنچا ہو، لاہور میں رہنے کے باوجود لاہور سے کوسوں دور رہتا ہو۔ ابن انشا کو غصہ نہیں آتا، آپ اسے جو بھی چاہیں کہہ لیں۔ غصے کی آمد کا خطرہ محسوس کر کے دفعہ کے لیے اس کی مسکراہٹ میں مزید چمک پیدا ہو جائے گی، اس کے مزاح کی حس میں مزید شدت پیدا ہو جائے گی۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے گا۔ اگر بات بہت ہی بڑھ جائے اور خطرے کی حدود کو چھونے لگے، دھندلکے میں طوفان آ جائے گا اور وہ یوں آنسو پینے میں مصروف ہو جائے گا جیسے مفت کے ہو۔ جسے غصہ نہ آئے، آپ بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتے۔ میں نے خود ایک دو مرتبہ ابن انشا پر غصہ اتارنے کی کوشش کی۔ چند ساتھ تو میں بولتا بکتا رہا، پھر دفتر میں نے محسوس کیا کہ میں ہاں وہاں اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہوں اور بڑے مجمع میں تماشا بنا ہوا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس پر ابن انشا میرے قریب آ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ میں تازہ روشنی تھی۔ بولا، مفتی جی آپ کیوں چپ ہو گئے؟ اس کی آنکھوں میں پھوار سی پڑ رہی تھی۔ ابن انشا ضد اور جذبہ انتقام سے واقف نہیں۔ جسے غصہ نہ آتا ہو وہ انتقام سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھار مجھے شک پڑتا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو اپنے تمام تر غصے اور انتقام کا نشانہ بنا چکا ہو۔ غصے کی آگ سے اس نے اپنی مے کو جلا ڈالا ہو اور پھر جلی ہوئی لاش کو تابوت میں رکھ کر اپنی انا کی گہرائیوں میں ڈبو دیا ہو۔ اس گزشتہ آتش فشانی کا دھواں آج تک اٹھ رہا ہے۔ ابن انشا کی باتیں دانشور کی باتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ وہ ذہن سے نہیں بلکہ دل سے پھوٹتی ہیں۔ ان میں خشک عقل، دلیل یا ذہانت نہیں ہوتی۔ ان میں دکھاوے کی رنگینی نہیں ہوتی۔ ان میں مغربی خیال کا زاویہ نہیں ہوتا۔ وہ چینی کی رکابی میں رکھ کر پیش نہیں کی جاتی، بلکہ وہ چنگیر میں میلے سے رومال میں لپیٹ کر پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی نظر میں وہ بھونڈی معلوم پڑتی ہے، لیکن جلد ہی وہ باتیں آپ کے اندر دھنس جاتی ہیں، گدگداتی ہیں، اور جب آپ ہنسنے لگتے ہیں تو مان آپ کو خیال آتا ہے کہ کتنی پتے کی بات ہے، کتنی بڑی حقیقت کو ملفوف کیے ہوئے ہے، سیدھی دل سے نکلی ہوئی گداز بھری ملفوف حقیقت، اور آپ کی ہنسی کافور ہو جاتی ہے۔ 1958 میں ایک روز وہ میرے پاس آیا۔ بولا، مفتی جی کوئی مصروفیت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، شاپنگ کریں۔ آج کل یہ رواج عام ہے، شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے لوگ کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ چیزیں خریدنے کا فیصلہ کرنے میں مدد دیں۔ میں نے سمجھا شاید انشا اسی لیے مجھے ساتھ لے جا رہا ہے۔ مجھے شاپنگ سے دلچسپی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں انشا کے ساتھ چل پڑا۔ دکان میں داخل ہونے سے پہلے انشا نے رازدارانہ مسکراہٹ چمکائی۔ بولا، مفتی جی خریدنے میں نہیں، نہ خریدنے میں مدد کرنا۔ اس روز 4 گھنٹے ہم دونوں شاپنگ کرتے رہے۔ آخری دکان میں جب انشا نے ایک نیک ٹائی کی قیمت پوچھی تو میں نے حسب معاہدہ نیک ٹائی کے نقائص گنوانے شروع کر دیے۔ جب وہ دکاندار کاؤنٹر کی طرف گیا تو انشا نے منت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ بولا، مفتی جی ایک نیک ٹائی تو خریدنے دو۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ایک روز ابن انشا بہت پریشان تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس پر وہ اور بھی گھبرا گیا۔ میرے مسلسل اصرار پر بولا، مفتی جی بڑی مشکل میں پڑا ہوں۔ بڑی مشکل کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک دوست کے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تھا جو مالی مشکلات کے دور سے گزر رہا تھا۔ دروازے پر مالک مکان کھڑا تھا جو 2 ماہ کے کرائے کے تقاضے کے لیے آیا تھا۔ ابن انشا نے مالک مکان کو کرایہ ادا کر دیا۔ دوست سے ملاقات کے دوران اس نے بار بار کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ کرایہ ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ہمت ہی نہ پڑی۔
और बस अब ये फिक्र उसे खाए जा रहा था कि कहीं मालिक मकान दोबारा उससे किराया वसूल ना कर ले। उसे ये भी गवारा न था कि दोस्त को ये इल्म हो कि किराया इंशा ने अदा कर दिया है। इंशा को समझाना, दलील देना, जज्बाती अपील करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। उसे बदलना मुमकिन नहीं, उस पर असरअंदाज होना नामुमकिन है। उसके बर्ताव के खिलाफ एहतजाज करना या उससे रूठना बेमानी है। उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश ला हासिल है। आप एक हद तक उसके करीब जा सकते हैं, उसके बाद धुंधलके की दीवार दरमियान में हायल हो जाती है। उस दीवार का कोई दरवाज़ा नहीं जिससे आप अंदर दाखिल हो सकें। आज से 3 साल पहले मैंने इब्ने इंशा को लिखा था कि वो मेरे एक पब्लिशर दोस्त के लिए अपना हाका लिख भेजे। इब्ने इंशा ने अपनी शख्सियत के मुतल्लिक़ जो कुछ लिखा वो हरफ बहरफ ज़ैल में दर्ज है। अपनी शख्सियत के मुतल्लिक़ उसकी क्या राय है मुलाहिज़ा हो। तुमने जो स्केच मांगा है उसकी नोयत मालूम नहीं हुई। अगर थर्ड पर्सन में चाहिए तो मैं क्यों लिखूं, तुम खुद क्यों ना लिखो। लेकिन नहीं मियाँ, तुम्हारा कुछ एतबार नहीं, क्या लिख दो। लिहाजा अपनी इज़्ज़त अपने हाथ है। चंद सतरें लिखता हूँ, उन्हीं को घना बढ़ा लो। इब्ने इंशा को बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा गया है। उसके ख़ानदान में कोई साहब दीवान या बेदीवान शायर नहीं हुआ, वरना उसे या तो उसके नाम का सहारा लेना पड़ता या उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता। सैयद इंशा उल्लाह खान इंशा से भी उनकी नस्बी निस्बत नहीं, लोग समझते हैं कि है और हतों में उसे सैयद इब्ने इंशा तक लिखते हैं। ये चाहता तो उस निस्बत से सैयद बन सकता था, लेकिन ये इज़्ज़त सादात भी उसे मरगूब नहीं हुई। अपनी दहकानियत में खुश है और अल्लाह उसे इसी में खुश रखे। पढ़ाई को देखिए तो उसने आला तालीम पाई है, तजर्बे को देखिए तो बहुत पापड़ बेले हैं। ईरान, तुरान, फरंगिस्तान तक घूमा है। मुताले में उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी से बाहर फ़ारसी और हिंदी से भी शगफ हासिल है। नज़म, नसर सभी में कलम आजमाई की है, लेकिन अपने लिए बाइस इज़्ज़त फ़कत शायरी को समझता है। शायरी में जिसमें जोगी का फ़ुकर, तनतना, वरफ्तगी और आज़ारदगी है। बात कीजिए तो बाज़-औक़ात बकरातियत भी छांटेगा, लेकिन असल में बकरातों से नफूर है। फ़कत इंशा जी है बकोले खुद। शायर है तो अदना है, आशिक है तो रुसवा है। किस बात में अच्छा है, किस वस्फ़ में आली है। बच्चों के लिए भी शायरी की है, लेकिन ऐसी नज़में तो बच्चे भी लिख सकते हैं, या शायद बच्चे ही लिख सकते हैं। नसर लिखने का अंदाज़ शगुफ्ता है, जिसे मज़ाह लतीफ़ भी कहते हैं, लेकिन इस शैल में कम लिखता है। हालांकि इसका मैदान यही होता तो खूब होता। खामोश है, इज़्ज़त गज़ी है, भुलक्कड़ है, जिम्मेदारियां कबूल नहीं करता ताकि निभानी न पड़े। फ़ख्र सिर्फ अपने दोस्तों पर करता है, जो इस पर या इसकी सादगी पर, भोलपन में, अहमदपन पर जान छिड़कते हैं और नाज उठाते हैं। इश्क भी करता है। जो लोग समझते हैं मियाँ कैस के इंतकाल के बाद ये कौम नापैद हो गई थी, वो इससे मिले, और ये हमारी नहीं, इब्ने इंशा की अपनी फरमाइश है। इंशा से मिलो, इससे ना रोकेंगे वो लेकिन। इंशा से मिलो, इससे ना वो रोकेंगे लेकिन। इससे ये मुलाकात निकाली है कहाँ की। मशहूर है हर बज़ में उस शख्स का सौदा। बातें हैं बहुत शहर में बदनाम मियाँ की।